नंबर 1, हर चीज़ को इस तरह से कबूल करें कि जैसे कि वो है। हकीकत पसंद बनें, हर चीज़ को इस तरह से देखें और कबूल करें कि जैसे कि वो है। चीज़ों को मान लेने से और कबूल कर लेने से हम बहुत सी गैर ज़रूरी परेशानियों और मायूसियों से बच सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में होने वाले मसाइल के लिए दूसरों को और ख़ुद को कभी इल्ज़ाम ना दें। जब हम किसी चीज़ को कबूल करना सीख जाते हैं, जो चीज़ जैसी है उसको मान लेते हैं, तो हमारा जहन गैर ज़रूरी दबाव से आज़ाद हो जाता है। हम लोगों को चीज़ों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं। हम दूसरों से गैर ज़रूरी तवक्कुआत नहीं लगाते। हम हल्के फुल्के और आज़ाद हो जाते हैं, खुश रहने लगते हैं। नंबर 2, सिर्फ मज़ा करने को, खुशी हासिल करने को अपनी ज़िंदगी का मकसद ना बनाएं। ये असूल बताता है कि सिर्फ मज़ा करना, अच्छा खाना खाना, घूमना फिरना, खुशी हासिल करना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में एक बैलेंस होना चाहिए। अगर हम हर वक्त एंजॉय करना, मज़ा करना चक्कर में रहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी के मकसद से, अपने गोल से दूर हो जाएंगे, उसे भूल जाएंगे। नंबर 3, जज्बात की बिना पर कोई फ़ैसला ना करें। ये असूल फ़ैसला करने के बारे में है। ये हमें गाइड करता है कि कभी भी जज्बाती होकर फौरी तौर पर कोई भी फ़ैसला ना करें। पहले ठंडे दिमाग से पूरी सूरत हाल पर गौर करें, हर पहलू पर नज़र रखें, हर तरह के फ़ायदे नुकसान को जहन में रख कर फ़ैसला करें। जल्दी और जज्बात में आकर किए गए हुए फ़ैसले हमेशा नुकसान देते हैं। जब आप हकीकत पसंद बनकर जज्बात को, अपनी ज़ात को एक साइड पर रख कर फ़ैसला करेंगे तो आपके लिए उस पर अमल करना भी आसान हो जाएगा। नंबर 4, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं, इन्हें अपने पास ना रखें। ये असूल हमें सिखाता है कि मादी चीज़ों से, दौलत से, ताकत से, इख्तियार से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इसी तरह से हम एक मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी जी सकते हैं। इसी तरीके से हम इस काबिल बन सकते हैं कि हम इन चीज़ों पर तवज्जो दें जो हमारे लिए अहमियत रखती हैं। हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे पैशन, हमारी अपनी ज़ात, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें। सिर्फ उन लोगों पर अपना वक्त लगाएं, उनके बारे में सोचें जो आपके करीबी हैं। नंबर 5, गलती पर पछताने से गलती दुरुस्त नहीं होती। ये असूल हमें बताता है कि हम माजी को नहीं बदल सकते। अपनी गलतियों को याद करने से और पछताने से हम सिर्फ दुखी हो सकते हैं। अपने माजी पर मुसलसल पछतावा हमें बेहतर ज़िंदगी गुजारने से रोकता है। माजी में अगर हमने कुछ गलत किया था तो उस पर पछताते रहने से बेहतर है कि हम इससे सबक सीखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हमेशा याद रखें कि आज हम जिस मकाम पर हैं, जितने मैच्योर हैं, ये सब हमने अपनी माजी से ही सीखा है। इसलिए अपने माजी पर कभी भी शर्मिंदा ना हो। नंबर 6, कभी किसी से हसद ना करें, जेलस ना हो। ये असूल हमें हसद की मनफी ताकत के बारे में बताता है, जो हमारे दिल में दूसरों के बारे में नाराज़गी और नफ़रत के जज्बात पैदा करता है। हसद की वजह से हम तकलीफ़ में रहते हैं, हम दूसरों की खुशी में खुश नहीं हो पाते हैं, हम अपने बारे में भी अच्छा नहीं सोचते और दूसरों से हमारे ताल्लुकात भी ख़राब हो जाते हैं। ये असूल हमें बताता है कि दूसरों के कामयाब होने में हमारी हार नहीं होती। हर एक की अपनी अपनी ज़िंदगी है, इसलिए दूसरों की कामयाबी पर खुश होना सीखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर काम करें। नंबर 7, किसी की जुदाई पर, किसी के छोड़ जाने पर कभी गमज़दा ना हो। ये असूल हमें बताता है ज़िंदगी में लोगों का आना और जाना ज़िंदगी का हिस्सा है। इसीलिए हमें किसी के साथ इतना अटैच नहीं होना चाहिए कि उसके छोड़ जाने से हम जीना ही भूल जाएं। रिश्ते कभी भी मुस्तकिल नहीं होते। जब कोई आपका प्यारा आपसे बिछड़ जाए, आपका साथ छोड़ जाए तो दर्द होता है, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उसकी जुदाई को कबूल करें, ज़िंदगी का हिस्सा समझकर उसे जाने दें, भूल जाएं, उस दर्द को पालना ना शुरू कर दें। नंबर 8, मुश्किल हालात का सामना करें, शिकायत ना करें। ये असूल हमें बताता है किसी की शिकायत करना, किसी दूसरे को इल्ज़ाम देना, उससे नाराज़गी का इजहार करना बहुत ही आसान है।
اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے تو اس کی شکایت مت کریں، بلکہ اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ پرابلمز ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن بہادر لوگ ان کی شکایت نہیں کرتے اور نہ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ وہ مشکل حالات میں بھی پازیٹیو رہتے ہیں اور خود کو بہتر بنانے اور مشکل پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 9، محبت کو اپنے فیصلوں پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت آپ کی زندگی کا اہم حصہ ہے، لیکن اس کے لیے اپنی شہرت، عزت اور کامیابی کو داؤ پر لگانا عقل مندی نہیں۔ بہتر فیصلہ کرنے، اپنی زندگی اور رشتوں کی حفاظت کے لیے خود پر قابو رکھنا اور عزت نفس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 10، ہر چیز کو اپنی پسند ناپسند کو اہمیت نہ دیں۔ یہ اصول ہمیں بتاتا ہے بعض دفعہ چیزیں ویسے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، تو اس کو بھی زندگی کا تجربہ سمجھ کر قبول کرنا سیکھیں۔ بعض دفعہ جب ہماری رائے، انتخاب اور ترجیح کو اہمیت نہیں دی جاتی تو ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن کو کھلا رکھیں تو ہم کچھ نیا سیکھنے کو حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 11، آپ کہاں رہتے ہیں اس کی فکر نہ کریں۔ آپ کہاں رہتے ہیں اس بات کی فکر کرنے کے بجائے اس بات کی فکر کریں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ اس بات پہ توجہ دینے کے بجائے کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، اس بات پر توجہ دیں کہ آپ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اس بات پر توجہ دینے کے بجائے کہ آپ کے پاس کیا نہیں، اس بات پر توجہ دیں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ خوشی کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے خیالات سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آگے بڑھنے پر غور کریں اور اپنی بہتر زندگی کے لیے محنت کریں۔ نمبر 12، اکثریت کی پیروی نہ کریں۔ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جئیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ وہ نہ کریں جو سب کر رہے ہیں، وہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ اگر آپ راستے پر اکیلے چل رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ غلط ہوں۔ ایسا کبھی نہ سوچیں، نہ ڈر اور بہادر بنیں۔ اپنی الگ پہچان بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کی اپنی آزادانہ سوچ ہونی چاہیے۔ نمبر 13، غصہ اور ناراضگی کی جذبات کو پکڑ کر نہ رہیں۔ غصہ اور ناراضگی دونوں بڑے ہی پاورفل جذبے ہیں، لیکن ان جذبات کی وجہ سے انسان کو بڑے نقصان اور دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ غصے کا جذبہ کبھی بھی مستقل نہیں ہوتا، اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ غصہ ہمیں ماضی میں رکھتا ہے، ماضی کے دکھوں کو پکڑ کر نہیں رکھنا چاہیے، انہیں چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ ماضی میں کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا تو اس واقعے کے بارے میں یا اس شخص کے انتقام لینے کے بارے میں نہ سوچتے رہیں، اس طرح آپ کی زندگی خود کی مشکل ہو جائے گی۔ نمبر 14، ہر چیز سے زیادہ اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ ایک اچھا انسان ہمیشہ اپنی عزت کے لیے لڑتا ہے، وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جسے بے عزتی سمجھا جائے، جس سے اس کی کردار داغدار ہو۔ عزت بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، اسی لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ نمبر 15، کبھی بھی اپنے راستے سے نہ بھٹکیں۔ ایک جنگجو اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے، چاہے اسے اکیلا ہی کیوں نہ چلنا پڑے، چاہے کوئی اس کا ساتھ دے نہ دے۔ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو راستہ بھی اس نے چنا ہے وہ صحیح ہے، اسے خود پر یقین ہوتا ہے۔ اس لیے جو راستہ بھی آپ چنو اس پر ڈٹے رہو، کبھی بھی شک و شبہات میں نہ پڑو، پورے اعتماد کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہو گے تو منزل ضرور ملے گی۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، کچھ نیا سوچو اور کچھ نیا کرو۔